अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान अदर IT। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट की कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सरफेस वेब क्या है, डार्क वेब क्या है और डीप वेब क्या है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्शन की है। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने आसान बनाने की कोशिश की है ताकि आम आदमी को भी इसकी समझ आ सके। तो इसका एक तरीकाकार बनाया है जिसके मुताबिक हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो वेब्स हैं, इंटरनेट है, दुनिया की एक बहुत जदीद तरीन ईजादात में से एक ईजाद है। इसने इंसानियत को बदल के रख दिया। दुनिया का बिल्कुल नक्शा ही बदल के रख दिया इंटरनेट ने। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तेज़ी से मालूमात जाती हैं और तेज़ी से राब्ते होते हैं, और ये इंटरनेट की बदौलत से ही। इसकी तीन दुनिया हैं इंटरनेट की: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझने के लिए पहले आप समझें दुनिया में इंसानों के कितने ग्रोह हैं। अगर इनको तकसीम किया जाए तो तीन ग्रुप में बुनियादी तौर पे आपके लिए ज़रा आसान हो जाए। नंबर वन इन लोगों का है जो अरबों की तादाद में है और सबसे ज़्यादा है। ये आम लोग हैं। ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका कोई अमल दखल नहीं होता दुनिया को चलाने में, बल्कि ये लोग अपनी आम तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा जो सबको नज़र आता है। इसमें गूगल है, याहू है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है और बहुत सारी ईमेल और बहुत सी साइट्स हैं जैसे अली बाबा है, और बेशुमार चीज़ें हैं। सारा कुछ चलता है सरफेस वेब पर, जो कि आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए निसाब तरतीब दिए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर इन लोगों को कंट्रोल करती हैं। ये अरबों की तादाद में लोग हैं। ये इंटरनेट का एक हिस्सा है जिसको हम सरफेस वेब कहते हैं। नंबर टू, अच्छा, अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो खुद सिस्टम है या तो सिस्टम को चलाते हैं और पहली तरह के लोगों को कंट्रोल करते हैं। इनकी तादाद निस्बतन कम है। ये कौन लोग हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये आलमी मालियाती अदारे हैं, ये कुछ तगड़े किस्म के हुक्मरान हैं बड़े बड़े मुल्कों के। इसके अलावा इंटेलिजेंस के अदारे हैं, ये कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। ये इस किस्म की बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है जो इस दुनिया को चलाती है और दुनिया को कंट्रोल करती है। ये पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, ये कवानीन भी बनाते हैं बाकी सारे इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिस सिस्टम के अंदर ये खुद भी रहते हैं और बाकी सारों को भी इसी सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। ये जो सिस्टम वो लोग बनाते हैं, ये सिस्टम के लिए भी कोई इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट का जो हिस्सा इस सिस्टम को इन लोगों को सर्व करता है इसे कहते हैं डीप वेब। ये डीप वेब जो है ये बहुत बड़ी वेबसाइट का एक एरिया है। बैंकों की ट्रांजैक्शन इसमें होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्टें एक दूसरे के साथ यहाँ शेयर होती हैं, खुफिया ईमेल यहाँ पे होती है। मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पर आप सबका डाटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी के डाटे तक असेस नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप के पास ये सारी असेस है क्योंकि व्हाट्सएप एक सिस्टम का नाम है। इसी तरह जो गूगल है उसके पास भी सब कुछ है, फेसबुक है उसके पास भी सब कुछ है। मल्टीनेशनल कंपनियों का अपना एक तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। वो लोग ये नॉर्मल तरीक़ों से डील नहीं करते, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। इसको डीप वेब कहते हैं। डीप वेब के ज़रिए से वो सरफेस वेब को कंट्रोल। ये तीसरे किस्म के लोग, ज़रा इनको आप समझिए। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। ना ये पहली तरह के लोगों में से हैं जिनको चलाया जाता है, ना दूसरी तरह के लोगों में से हैं जो चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, और इनको क्रिमिनल्स कहा जाता है आम ज़बान के अंदर। पुराने ज़माने में इनको बैरी लुटेरे, डाकू, गद्दार, बागी, स्मगलर, इस किस्म के इनके नाम थे। और दौरा जदीद में इनके लिए फिर अंडरवर्ल्ड का एक नाम जो है वो आ गया। अब अंडरवर्ल्ड जो है वो पहली तरह के लोगों में से उठते हैं, सिस्टम को चैलेंज करते हैं। दूसरी तरह के लोगों का बनाया हुआ सिस्टम उसको चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करके अपना एक सिस्टम बना देते हैं। तो इन्होंने अपना एक अंडरवर्ल्ड बनाया। इनके अपने कवानीन थे, इनके अपने राब्ते थे, ये अपने तरीक़ों से चलते थे। और बहुत सारी फ़िल्मों में भी आपने देखा इनको, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िल्में बनी अंडरवर्ल्ड के।
اور یہ کیسے کام کرتے ہیں ایگزیکٹلی وہ یہ فلمیں بنی، ان میں بیشتر کے اندر جو چیزیں دکھائی گئیں وہ ٹھیک ہے۔ اب انٹرنیٹ کی ضرورت ان کو بھی پڑ گئی، یہ نارمل سرفیس انٹرنیٹ پر کام کرتے تو پکڑے جاتے، ڈی ویب کے اندر جا نہیں سکتے تھے، وہاں بھی پکڑے جاتے، تو انہوں نے اپنا ایک ڈارک ویب بنایا جو کہ ایک تیسرا حصہ انٹرنیٹ کا ہے۔ تو جو ڈارک ویب ہے اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں، خفیہ طریقوں سے یہ کام کرتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں خفیہ طریقوں سے ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اسی طرح انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کو بنانے والے لوگوں بھی کرمنلز ہیں یا انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں۔ وہ انڈر ورلڈ کے طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، اور ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، ان کا اپنا قانون ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے کاروبار کرنے کا، اور اسی کے اندر ہم لوگ عام لوگ نہیں جا سکتے۔ میں نے جب اس پر ریسرچ کی تو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی، میں گھوم گیا، میں پریشان ہو گیا، یہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، تو آدمی اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈارک ویب ہے بڑی خطرناک دنیا ہے، اس کا ڈیپ ویب اور سرفیس ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ کٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ پکڑے بھی نہیں جاتے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ سمجھیں اس کی پرسنٹیج کیا ہے۔ تو جو سرفیس ویب ہے، ہم اس کے ڈائیگرام کے ذریعے سے اگر سمجھیں تو سب سے اوپر سرفیس ویب ہے، وہ ایریا ہے جس کو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم سرفیس ویب کرتے ہیں۔ یہ 4% ہے، یعنی ساری دنیا کے اربوں کروڑوں لوگ مل کر جو استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ، وہ صرف 4% ہے۔ اچھا، جو اس کے نیچے والا جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ ویب، اس کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ تقریباً 90% انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا بہت بڑا ہے، بہت بلک میں چیزیں ان کے پاس آتی ہیں۔ ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہے، کیونکہ انہوں نے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے۔ 90% انٹرنیٹ ڈیپ ویب میں موجود ہیں، اور اب رہ گیا باقی 5 سے 6%۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے بالکل یہاں باٹم میں ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارک ویب، اور یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اب ہم اس دنیا کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عام آدمی کے لیے سرفیس ویب جو اوپر ہے، اور اس کے نیچے بہت بڑا غبارہ وہ ہے ڈیپ ویب جو کہ سسٹم چلانے والے ہیں، اور سب سے نیچے اور سب سے ڈارک وہ ہے انڈر ورلڈ کا انٹرنیٹ، اسے کہتے ہیں ڈارک ویب۔ اب یہ ڈارک ویب کرتا کیا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جہاں چوری کا سامان بیچا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے بازار موجود ہیں جہاں سمگلنگ کی جاتی ہے آن لائن، لیکن عام آدمی کی وہاں تک اسیس نہیں ہے، یہ پکڑے نہیں جاتے۔ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، کیونکہ بڑی کیک ڈیل کرتے ہیں، فوری ڈیل کرتے ہیں، فوری نکل جاتے ہیں۔ یہ ڈارک ویب کے اندر ڈیل کرتے ہیں جہاں پر اجرت کے قاتل بھی موجود ہیں، ایسے لوگ جن کو ہم کرائے کا قاتل کہتے ہیں۔ یہ پروسیس بھی ڈارک ویب پر آن لائن ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں میں اونٹ پر بچوں کو بڑھا کے دوڑایا جاتا تھا، وہ اللیگل ڈکلیئر ہوئی، ختم ہوگی، وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ ڈارک ویب پہ شفٹ ہوگی۔ اب فزیکل جا کے اس کو دیکھنا نہیں پڑتا، بلکہ ڈارک ویب پہ بیٹھتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں، اس پہ اربوں خربوں کا جگا لگتا ہے۔ اسی طرح اللیگل مقابلے، اللیگل کشتیاں، ایسی خوفناک کشتیاں جس میں انسان کی ہلاکت کا خدشہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈارک ویب پہ ہو رہی ہیں، جن پر اربوں خربوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ یہ تمام کام ڈارک ویب پہ ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ ایک اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جانوروں پر تشدد کا ہے۔ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کا جسمانی تشدد ہمیں دکھایا جائے، وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کے عوض وہ جو ہے وہ اپنا معاوضہ لیتے ہیں۔ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی ڈارک ویب پہ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے شیطانی اور خوفناک لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو کہ انسان کا خون اور گوشت بھی پرچیز کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈارک ویب پہ ایک شیطانی کلاسز بھی لگائی جاتی ہیں جن میں پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے، مردوں سے بات کس طرح کی جاتی ہیں، انبلیویبل چیزیں جو ہیں وہ ڈارک ویب میں ہو رہی ہیں۔ ان کا خرید و فروخت کا طریقہ بھی ایک اپنا ہے، وہ خرید و فروخت کے لیے ایک بٹ کوین یوز کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ خریدتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ چیزوں کو بیچتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ڈارک ویب کا جو جال ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اغوا برائے تیوان سے لے کے قتل سے لے کے جوئے سے لے کے جتنے بھی اللیگل کام ہیں وہ تمام ڈارک ویب پہ ہو رہے ہیں۔
डार्क वेब पर अब तक जो फाइलें मौजूद हैं वो 500 अरब इनफरादी फाइलें मौजूद हैं, 6,608 साइट्स मौजूद हैं। इनका 16-17% ही हम तक पहुँचा है। बाकी किसी चीज़ का किसी को भी इल्म नहीं है कि ये कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। ये थी डार्क वेब की हकीकत जो मैंने आपके सामने रखी। ये ऐसे खौफनाक शैतानी डार्क वेब की हकीकत है। ऐसे जराइम पेशा लोग हैं जो कि अपनी इंटरनेट में भी हिस्सा ले चुके हैं और इंटरनेट पे बैठ के ही मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम्स करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, मनशियात की खरीदो फरोख्त करते हैं, अगवा करते हैं और भी बेशुमार चीज़ें जिसमें जुआ है, अगवा बराए तैवान है, कत्ल है, उजरत के कातल हैं। ये तमाम काम जो हैं ये डार्क वेब पे अभी भी हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।